Okay. Shout out. Shout out. Mga taga-Matusan with Shout out. watch out with Uncle Chito. Wala pa ni? Mayong hapon nila mga iyaan labanid yan. Ako si Tata Daem. Salamat sa pag-subscribe sa Balava Moises. Thank you kaayo. Thank you, idol. Lagtag munisipyo guys. Salud tag munisipyo. Try nato nila ang elevator. Guys. Shout out Moses Balaba. Mga amigo. Shout out mo ni pinakakusgang ko andre. Volleyball player. Ciao gol. Mga elevator guys. Sakat mo ni pinaka-nindot na kuan. Munisipyo. Si Way Ayo Brian. Shout out. Reload na mga dagko kayo mga Charge 080 Moto Vlog. Si GG Prince guys. Hi guys. Anak ko idol oh. Ngunit tinod na idol. Shout out ya. Sigon. Naroon dito sa baba sa kuan. William Ambasan guys. Inky Cortez. Guys, may channel. Napod sigan guys. Mabunda tabay. Hi mga katulits. Thank you guys sa mga nag-follow. Then ay po yung kalimot mag-follow sa akong utol. Si Moises Balaba siya YouTube channel. FB page. Thank you. Good morning. Buntag. Buntag. Asa nang tiyo mo ba? YouTube chips. So muna na ako ang i-share sa inyo pero halawa. Excited ko? Excited yun? Ha? Wala sampol. Wala ng mustakan? So muna ako i-share sa inyo. Wala ko yung mga naman formal presentation and all that shit. Gusto na ako mag-practical lang at ang workshop kung makatulog mo. No? Parang magpadagsatsat nas classroom. Support ako sa kanta may pa. Wala sa dunya si Tata, wala ko siya wala plano nga mag-maging vlogger, content creator, but here we are. Ito mo na-discover na mo ang power sa cellphone. Okay. Shout out. Shout out. Mga taga-Matusan with Shout out. watch out with Uncle Chito. Wala pa ni? Okay na. Wala pa stan eh. Picture, 1, 2, 3, go! Picture! 1, 2, 3, go! Picture! Smile! 1, 2, 3, go! Smile! Scam sila, scam. Itulyukan nila. Itulyukan. Ay mga pitik. Walang hiya ka ba ni? Kaya mo.
Muna kami na. Sorry, huwag mo nakita. Ang inyong anuhan ng ipot siguro is panindigan ninyo ng kapasyon. If you really want to create content, you research. Because workshops, taong-tabang, but then the best thing ninyo na teacher is to keep on watching videos, learn from, ginusan nila din na naman. Yan, tunanin niyo ba ang science ba? Trending ba niyo siya yung kinabuhat, naging nananawa. So, na-science actually ang pag-create of contents. Nag-science na. Dili na kay create ka, upload ka, na-science. You really wanna go viral? Such certificate of recognition is hereby presented to as trainer during video content creation workshop conducted by the Municipal Information Office in coordination with the Local Youth Development Office held on October 13, 2021 at 3rd floor lobby New Municipal San Davao de Oro. Given this 30th day of October 2021 at Maragusan, Davao de Oro, Philippines. Signed, Noli S. Tabuyan, Municipal Information Officer Designate. Signed, Maricel Colina Entola, Municipal Mayor. So may I request, Sir Chico Samolino, Samolina. Sir, kayo sir, picture ni Piki. Ayan. Sir, kanang nagkadusmo-dusmo dyan ang nakuha ni sir. Si Sir William. Nagkadusmo-dusmo ang anak sir. Ginawa na sir. From Mayor Marcel. Sige sir, thank you. So, let's proceed sa certificates po sa itong mga participants. And once again, also the tripods, giveaways given from the province of Davao de Oro by our Vice Governor Maria Carmen Zamora. So guys, tapok kayo mga vlogger. Music dalawa lagi. Hi. Sige, wala na face mask. Mayong hapon nila mga iyaan labanin diyan. Ako si Tata Daem. Salamat sa pag-subscribe sa Balava. Moises. Thank you. Thank you kaayo. Idol. Kaya Nuli, Sanggoyo. Shoutout po sa Moises Balaba. Ate Maris. At kay Vice Gov Maricar Zamora and Color. kay Vice Mayor Cesar Colina. Shoutout. Ate Maris. Thank you. Moises Balaba, amping kanuna. God bless you.